नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास ज़ुरिबा मथलुन फस्तमि'ू लहु इन्नल लज़ीना तद'ऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमa'ू लहु व इन यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़ अत्तालिब वल मत्लूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हज वल्लसम पारा त्रिअव्यायम नंबर आयत मखरुको की द मुशरिकानो हमाकतुना औ बेवकूफ़े बयान बस पदे आयतुन की अल्लाह पाक द मुशरिकानो द बेवकूफ़े यो मिसाल बयान। अल्लाह पाक फरमाए ए खल्को ताज़ुता यो मिसाल बयान वलशी द पारा द वहदानियत द दावे द वज़ाहत तासोता मुतवज्जिह अगा खुदायान चे तासिय इबादत कवई दा दुमरा कमजोरी औ आजज़ी चिद्वी यो मुझ कदरे नशी पैदा को अगर को दाटोल खुदायान और मुशरिकान स्तासो खुदायान राजमश दुमरा आजजा तासो और स्तासो दाबुतान खुदायान चियो बुद्धियो मुझ कदरे पैदा कोले नशर और मजला सके स्तासो दा खुदायान दुमरा आजज़ी कलपी मच के नास्तो औ यो सिजी स्तासो दा खुदायान न तख्तो स्तासो दा खुदायान तमच नाजान ले यो सिस कदर निशखला सवल यानी स्तासो पदी बुतान बांधे मचान के नास्तो औ यो मच स्तासो द मखना स्तासो द बुतान che tasu ar ta खुदायान वाई दागी द मखना द प्लेट न अलवा ओ तख्तो उस्ताद खुदायान के दात ताकत निश्त जजान लतिदा यौदाना हलवा कदर इखलास खुदा संगा जी व खुदाया तदे खुदायान न होता सब या खई कम अस कम मंच बस वो मन दो उस्ताद खुदायान खुदा व खुदायान दी छे द इस पे दी तासु ते खई कम अस कम गर्जे दे खुशी के नास्ते शई समलास्ते शहीदा खुदायान मुतासब की न वही पास तासो देर बेवकूफान मुशरिकान यही कि तासो अल्लाह पाक ददी खुदायान सर बराबर हो मुशरिकान बवी दज़म के इसमानुन पैदा करुन के ज़ात अल्लाह दी और दानूर करुन चिकीदा ज़मंग दा बुतान अल्लाह फरमाई तासो मा सर देर अजीबा कार कवई अजीबा अगा आजिजा और बेकार खुदायान जमा सर बराबर हो चरता रब्बुल आलमीन और चरता दे काफिरानो दा बेकार बुतान खुदा कोई सूरत के बराबर नहीं और दा बदे काफिरानो अल्लाह सर बराबर हो। अल्लाह फरमाए दी जमा कदर उनक दी जमा इज्जत न कर जकदी मा सरदा से बुतान बराबर बुतान के मुसफेद नहीं तासु बुतान त खुदायान वाई और अल्लाह पाक तम खुदे वाई खुदा खुदायान वली उसे खुदे यो रब्बुल आलमीन बेमदे काफिरान इतिराज को चेहरा पदी तूल अरब की दावा है कि राजी सिर्फ नबी अलैहि सलाम राजी बबल चान राजी अल्लाह फरमाई दावा हिरा ले गल दा जमा फखत लकम के तेरशिव रस्तवहुम इंशाअल्लाह राश कि मुशरिकान वे चेहरा पताइब की प्लान के सरदार दे पकारदार चाह पैगंबर शे और पमक के वट सरदार दे दी पैगंबर शे
ناغپات شلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبر جوش چدا خو سردار زمانگا ندیو کمزوری دی او یوازی او سڑی دی نو دی پیغمبر کی اللہ فرمائی دا زمان خو سوک پیغمبر کو چالا نبوت ورکو اور چالا نور فرشتوں کی مدہ سے خلق مقرر کری چاہا دا اللہ پاک پیغامات اوڑی روڑی دا اللہ خواہ انسانانو کم اللہ مقرر کری دی چی دی بدا وحی اولی دی بدا پیغام رسی دا نبوت او دا خدمت بکی دا اللہ خواہ او بی اللہ پاک پل کمال علم ذکر کی چی سستا سولان دی سرد رشد شاعت دی رستو دی فدی طول از خبردار او بی اللہ جل شانہو دنے کے طرف ترغیب فرما اے مسلمانانو تاسو منزو نہ کوئی دا یو اللہ عبادت کوئی دنے کے کارو نہ کوئی صل رحمی کوئی اخلاق اختیار کئی امر بالمعروف کوئی نہی عن المنکر کوئی صدقات کوئی دا دنے کے کارو نہ کوئی کہ تاسو کامیاب دا مسلمان دا پارا کامیابی ایمان نبات پانے کا عمالو کیا او بیا اللہ جل شانہو دا جہاد ترغیب فرمائی اے مسلمانانو زما پلا رکھی زما دا دن دا قائم اولو دا پارا جہاد ہوئی اللہ پاک تاسو ورکڑی تاسو باندې اللہ پاک با دن کے ستنگی بیزایا ندارا استے اسے بس پتا سو تکلیفنے ندیرا وستے استاسو دا پیدی دا پارے تاسو دا احکامات کرو او بی اللہ فرمائی تاسو لمنم بی خود دی مسلمانان اللہ نم بی خود هو سماکم المسلمین اللہ وی تاسو بی مسلمانان جوڑ کرو تو دا مسلمانان نم اللہ مسلمان کرو اسلام پکی دن مسلمان قرآن دا نازل دون اوڑان دیم اللہ وی تاسو ما مسلمانان یاد کری چه تاسو مسلمانان او بیا چکلا دا قیامت درسی تاسو ہم گواہی کوئی او تاسو بتائید و حمایت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کوئی پدی زمن دوستاسو پدی وطن کی وڈل دا چاگی زانتا جماعت المسلمین ہوئی مسلمین والا دیوی دا من یاد وی پدی دیکھی دا ہوا سماکم المسلمین راغی داوی زمن دا ڈل یاد قرآن کی راکم ہم مسلمین دی وی دا زمن دا ٹولگی یاد دی من یاد دا عام مسلمانان نہیں یاد دا صرف زمن دا پارٹی یاد دا دروغ زکوئی چی دا مسلمین و پارٹی جوڑا شوی پا 1974 کے دا نن تقریبا 50 کال اوڑان تو پا وقت دی چرد چی دیوی من مسلمین پا قرآن کرالو 50 کال اوڑان دی خدا دی وجود نو دا پا کسن کرا قرآن نازل سور لسلیم سوا کال اوڑان او دی پیدا شل 50 کال اوڑان دی نسور لسو کال خود دی دا سر نام و نشان نو پا قرآن کے دی تا کم جو ویلی شو چی تاسو خاص مسلمین او دی اولنا دا دی مشر دی مسعود احمد لس کالا دا غیر مقلدین و دوابیان و دا جماعت دا غربائی اہل حدیث دا دی لاند کارکنو وابیان کے تقریباً سلیری چنلی وابیان کی یو پکدا غرباء اہل حدیث نو دا مسعود دا جماعت المسلمین دا مشر مسعود احمد دا لس کالا دا دی لاند کارکنو او بیزان لخبل پارٹی جوڑا کڑا او اغیل نم کے خودو جماعت المسلمین او پخبل ازان امیر کے چیز امیری ما او ما پسی رازی خطرناک گمراہ کن عقائدی نو پدیجے کہ دا مسلمین چدان تا مسلمین وئی دا پا قرآن دروگ قرآن کیا گا خالق مسلمانان دی چاک اسلام
هغه دا نه یادي چې ته د مسلمانینو په پاټې کې ته پکې او کني پکې بیا پکې نه دا خبره قران کریم باندې دروغ وایي نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الناس ای خلق د مکی مکرم خلق ضرب مثل تاسو ته بیانول شي یو مثال د پارا د وضاحت د دعوی د عقیدې د توحید فاستمعوا له تاسو وتوکید دی ان الذين تدعون من دون الله بشکا خدایان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله یې د بوتان تاسو لن يخلقوا ذبابا دې نشي پیدا کول یو مچ ولو وجدمه له اگر کدا ټول خدایان د دې کافرانو راجمشي په پیدا کولو د یو مچ باندې څومره خدایان د کافرانو دي خو یو مچ قدرې نشي پیدا کول وإن يسلبهم الذباب شيئا او کچره او تختوی د دې خدایانو د دې کافرانو نا مچ یو شي مچ را باسي او سسیز د دې خدای د دې کافرانو او تختي لا يستنقذوه منه دې د دې مچنا غسزم ځان لنشي خلاص ولې تعالی څنګه خدای یو مچ ته مقابله نه دي او دی وت سجدي لګي ضعف الطالب والمطلوب کمزوری دی دا عبادت کون کیو دا دی دا خدایان ما قدر اللہ حق قدره دی تعظیم انکو عزت انکو کافرانو دا اللہ پاک سمرچ دا اللہ تعظیم دی پس کیو انکو دی خپل بوتان دا اللہ سر برابر کر دی ظلمو ولی دا اللہ پاک دا برابر دو خس نشتا او دیو سر برابر کر دا سی بیکار مخلوق چی دا یو مجنزان نشین نشخلاص ہو دا ظلم دیو ان اللہ لقوی عزیز بشک اللہ پاک خامقا زورور او غالب ذات اللہ یستفی من الملائکت رسلا اللہ پاک ورکوی دو فرشتون قاسدان ومن الناس و دا انسانان پیغمبران ان اللہ سمیع بصیر بشک اللہ پاک اوریدن کی دستاس خبر لرا لدن کی دستاس عملون لرا یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم اللہ پاک بیگی پاک سچ سردی اڑاندی ستن رسولی ویل اللہ ترجع الامور دا اللہ پاک طرف دو پسید طول کارون دا یا ایوہ الذین آمنوا رکعو اے مومنان تاثرو کو کہ اللہ تا وسجدو سجدو کہ اللہ دین منزو کہ وعبدو ربکم عبادتو کی دخپل رب چھ صرف یو اللہ دو وفعلوا الخیر و کارونو کی دنے کے تفسیر جلال لکی سیل رحمیو کی او اخلاق اختیار کی لعلکم تفلحون دپارا دیچی تاسو کامیاب شی وجاہدو فی اللہ حق جہادی او تاسو جہادو کی دا اللہ پاک بلا رکی سمرچ حق جہادی دپارا دا قائم اولو دا دین دا اللہ وجتباکم دی اللہ تاسو فرکڑی وما جعل علیکم فی الدین من حرج او ندگر دور اللہ پاک پتاسو باندی ستنگی پدی دن کی ملت آبیکم ابراہیم تاستا بیداریو کی دا ملت دے دقبل پلار چی ابراہیم علیہ السلام وسماکم المسلمین دا تاستا لنم اقودر مسلمانان من قبل اولاد دنازل دود قرآننا وفی هذا او پدے قرآن کریم کی ہم لیکون الرسول دپارا دی چی پیغمبر علیہ السلام شہیدن علیکم گواہ پتا سبان پا قیامت کی وتکونو شہداء علی الناس او تاسو شی گواہی ورکون کی د پیغمبرانو پتائی کی په مقابلہ د ابوی د منکر قومونو کی فاقیم الصلاۃ پس تاسو قائم کې منځ او زکات اور کې زکات واعتصموا بالله تاسو منګول لګي د الله پاک په دین باندې هو مولاکم د الله پاک تاسو مددگار دی فنعم المولا ونعم النصير بس الله پاک مولا او مددگار دی واخر دعوانا